বেলায় হামবাই তিনি 7 তারিখ মে 2025 বুধবারনি সাল তিনি গন্ডা তুইসা তিনি দুম্বুনগর গন্ডা তুইসা সাব ডিভিশন দুম্বুনগর ব্লক হবজা রতনগর বিসি রতনগর বিসিও তিনি কাইসা বাজার সভা এবং জয়নিং সভা ও সভাগো তিনি বিভিন্ন দল আকারে তিনি পাতিও 69 পরিবারনি 149 ভোটার তিনি লগে যোগদান পাইবেগা বেলাইनो हामबाय যিনি লগে দङ যিনি পার্টি বিভাগীয় প্রেসিডেন্ট আদি তাকক চরমবাসী ত্রিপুরা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কৃপাজয় রিয়াক থেকে শুরু খাইয়ে যিনি ইউথ আইডব্লিউএফটি এবং गोबां লিডারক খাইছে মরুতি লামসকা তো বেলাইनो हामबाय কারণ তিনি প্রত্যেক দিন তিনি রিজনাল কনফারেন্স উই দङ জয়নিং উই দङ এবং তিনি বাজার সভা উই দङ জয়নিং উই দङ জয়নিংনি শেষ করে जों अजरागो जों जरारमिया किन्तु आगामी एडिसि सामपारक जों लगे दाबुक जगाजग खालाय दङ जों जोंनि पार्टी अबनि बागै जों चाइतगै दङ जोंनि बिसकां जोंनि रायमा बिलियाव एमडिसि एमएलए नि बागै এবং गोबांमा जोंनि थानसा এবং टिप्रालेण्डनि सभागो फायनानि बागै जों आह्वान फायो এবং जोंनि এই যে এনসি দেববর্মানি নেতৃত্বে যিনি একমাত্র ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রম অফ ত্রিপুরা অবংকা আইপিএফটি প্ল্যাটফর্ম অব যত সাইমানকা এক সময় যিনি দলনো বিভ্রান্ত খাইনানি বাগै চাইতौ দंखा কিন্তু তাবুক বরক তুরুক বুজিलायो हायना हाय যিনি কাম बेक खालाय दङ अबनि बागै सारा ত্রিপুরাनाव इउट्यूब फेसबुक नुय दङ डेली जयनिं কাম बेक खालाय दङ अबनि बागै हायना हाय যিনি रायमा बिलिबो अब हायनो परिस्थिति दाबो যিনি অন্য বিভিন্ন দল আকারে যিনি দল ফাইমানি বাগै अबनि बागै जों हामबायाफोर যিনি ডিভিশনের পক্ষ থেকে এবং जों বনো খাকাহাम এবং ত্রিপুরালেण्ड চৌবানি no जों कन्टिन्यू खालाय थानाय जतन हामबाय थैंक यू हायना हाय बेलायनो हामबाय जों ताबो सेकेंड टाइम ताइकायसा ताइ बदल कायसा सफायखा जोंनि 17 परिबारनि 58 भोटार ताबो जों बक्सा आरो सेकेंड टाइम गासैनो जों लाखा 169 परिबारनि 139 भोटार এবং ताबो 17 परिबारनि 58 भोटार सेकेंड टाइम ताबो आरो जयनिं फायखा जोंनि मरंनो तांका मुंजिनि तिन ताव फाइनाय रंनो बनो हायना हाय जोंनि डिविजन पक्ष থেকে जों बनो फाका हामथाय हामबाय याफारो के बुसकानि दिनबो जों अबाहाय के ताव आरो किछु आगे बखना जा आरो कय परिबार दङ जों बनो बगयबो कौसालायमान मिथिं जों बनोबो जायाका थाब टाइम फानो मानो जों आया आरो किछु खने मिथिं जों कौसालायमान मिथिं जों बगयबो कौसालाय जदि जयनिं अमहाकेबो जों आरो जयनिं लानाय हायना बागै पाइपलाया हामबाय प्रेस मिडिया एन्ड प्रि मिडिया रंना नाव फाइ मानदा फाइमान बागै काभारेज खायमान बागै जतन हामबाय खुलुमबाय।